Tan bɛ tagadi an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni waati na fɛn fɛn sigilen don ka Renouveau TV lajɛ bon appétit kanu kama an t'a sara sɔrɔ cogo si la o la don o don dɔrɔn n'a nana foli belebeleba bɛ tagadi an kanubagaw de ma an mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni nin sangani sera dɔrɔn bɛɛ bɛ boli ka ni sigi télé kɔrɔ ko bon appétit daminɛna an sigikunba dɔ ye min ye a b'o dɔn kaban aw bɛ dumuni bɔ daga la dɔrɔn a kalamani an bɛ nisɔndiya ni damu d'aw ma f'aw sigiyɔrɔw la o la bamanankan na u bɛ fɛn dɔ fɔ ko ni sabali la k'i bɛ don dɔ ye an ka nin dɔnkili in lamɛn fɔlɔ dɔnkili duman in kana an ka chroniqueur du jour ani chroniqueuse du jour an b'olu bisimila plateau in kan muso voilà muso min ka wɛrɛninw a ka ca ale fan fɛ mais a ko ye musoya taabolo dɔ ye Monisco Traoré Muna ça va? Ça va alhamdoulilah. I ka konu bɛɛ ka ɲi i bɛ gidi alhamdoulilah ni sera plateau in kan dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ɲa na i ka ko ka ɲi dɔrɔn ne fana ta ka ɲi n'Ala sɔnna ma mais ne ka public je sens pas i k'aw sigi ka tigɛ a tɛ tigɛ ka k'an Maro n'an sera yen fɛ voilà ne don min nana ko foyi de tɛ ɲa ni sabali tɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn sabali la sinon ko ɲɔgɔn tɛ dɛ sisan Boutelezi Isiaka Traoré ale fana bɛ baro kɔnɔna na ça va Boutelezi Ramsès est-ce que bi baro n'an t'a bila yan e ka ça va d'accord maintenant bɛ se ka foli di an filɛbagaw ma ara k'a fɔ dɔrɔn nin y'an kunkan bɔlen tuguni a daminɛ man jugu f'a daminɛna ko kura ara bi fana ye don ɲuman dɔ ye inchallah tiɲɛ anw nisɔndiyalen don bi ka d'a kan seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na o maaba dɔ b'an bolo kɔrɔ comédien don a bɛ film tourner wa dɔnkili n'a ye dɔnkili fɛnɛ minɛ a yɛlɛma bolo de ka ca ne fa bɛɛ b'a fɔ ko Madu Wɔlɔ nka ni basi t'a fɔli la kɔni kari Baba Kulibali a ka bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ uhambe nami zungishilana dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ne fa a sigi joona dɛ ne kuna fɔ ko n'a ma to ten min dɔ kɛ an ye so in kala o kama ni ɲɔ tɛ dɔrɔn a bɛ dɔ bɛna kɔfɛ wala a b'a dɔn de o Kari Baba Kulibali bisimila vraiment c'est wale i sɔrɔ an ka plateau kan bi i bɛ se ka foli di an filɛbagaw fana ma ayiwa an filɛbagaw ko u bɛɛ lajɛlen ni tile an n'an bɛ baro nin kɛ k'an da bɔ a cogoya la hakiliw falen fɛn o fɛn kɔni branchelen b'an kan sisan ayiwa an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan mais n ye kumanin dɔ kɔri sisan san'an ka taa ɲɛfɛ daminɛ la Kari Baba Kulibali nka a bɛ fɔ ko Madu Wɔlɔ ka o fɔ e ma o a ti baasi kɛ i yɛrɛ la wa a fɔli ma ne k'e wele sisan misali la ko Madu Wɔlɔ ani tɔgɔ in fana sɔrɔla cogo jumɛn na o curiosité de bɛ ne la n'a sɔrɔla émission kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ tabarikala ɲininkali diyara n ye i ye fɛn fɛn fɔ gasi t'a si la ni Gimba bɛ fɔli man digi Abibu Danbɛlɛ la ni Joni Ali den n'o fɔli ma digi Joni Ali den na surnom bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan n terikɛ ni n baarakɛɲɔgɔn ni n dagawuli
ala ka hinɛ na n'o ye lasida ye lasida ni zandigi n'o olu fɔli ma digi olu la fiyewu Madu Wɔlɔ kɔni o fɔli ne ma o ka di ne ye kojugu n b'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ tɛ surunɔ sɔrɔ Madu ye an kuntigi Mahamadu sallallahu alaihi wasallam kisi nɛma b'a ye bɛɛ t'o surunɔ sɔrɔ dɛ ni o dala mɔgɔ min kan i b'i turu o kan ayiwa ka taa ɲɛfɛ i ka video kunkurunin dɔ b'an bolo yan nɔ i ka parcours dɔ kan awɔ an b'o dɔɔni filɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka n'o baro tɔ kɛ ayiwa baasi tɛ an ko an m'a ye wa an ka wuli an ka don dugu kɔnɔ an k'a fɔ an tɛ kayamaga n'a ka donba subagaw fɛ bi an t'u fɛ sini u y'an tɔɲɔ e tɛ miiri o ye mun kɛ anw na e ɲinɛna o kɔ e ɲinɛna e ka filɛ ne saya dugu jɛla balo tɔ tɛ yen a tɛ yen Sunkalo ne ma ko fɔ e ye wa ne ko fɔra e fana ye e t'a dɔn ne ye cɛ min e b'a dɔn ne ye cɛ min ye dugu in kɔnɔ yan Sunkalo e jɔ ye i ka molobaliya i ka siritigɛlɛya i k'a sama ka bɔ ne kan a taara bi ɲamɔgɔ ten i bɛ min min ye cɛ na yan min ye cɛ ka na yan wulu min ye cɛ na yan a bɛ kɛ cɛ min na wala ni cɛ kɔrɔkɛ n'a ye tɛmɛ e ka tɛmɛ e k'i tɛgɛ da ne kan tɛmɛ jɛta mais moi vraiment jɛta hey ne mɔgɔ ye de d'abord mun fama sisan ne la cɛ i tɛ hakili sigi wa non mon jamais cogo ɲɛnama kaba segin de ayi ni kaba segin kala Sadi kun yera de ko ni maa ko ni bɔra faso la ka taa tuba fɛ ko i ko yɛrɛ ko moi jamais moi vraiment loi du Mali mais je suis resté au Mali ah oui Bengala ne ko denmisɛnninw c'est-à-dire ni aw ma fɛn min faamu anw lɛgisɛw ko la c'est-à-dire a tɛ kow ɲɛɲini k'a dɔn mais dugu in kɔnɔ yan ne non mais ça va donc wale ko kɔnɔ an tɛ nin dɔn mais mɔgɔ bɛ y'i yɛrɛ da kɔnɔ non mais tiɲɛ mais donkɛla la fɛn min bɛ ne la k'a tɔn ne tun ye dɔ daminɛ ni n ye sen kelen gulo sanfɛ n bɛ to n'o ye sanfɛ de mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ n'a jala ka ja n bɛ filanan fana gulo fan fɛ de ka to ten yan ka to ten tonton a tɛ ka siga na sa wa ayi ne tɔ n'a sɛbila bɔ sanfɛ o kuma n'a sɛbila bɔ sanfɛ a tɛna dɔgɔ k'a fu ka sa wa a y'a k'a la Tamanya zonfo sima usigile siya kele minna Tamanya zonfo bemali ya nana ne kabila fara minni do bamela Tamanya zonfo mo bani tamanya zonfo somamela Go tamanya zonfo karite na tamanya zonfo to bene yerela to bi yerela to be yerela to bol yerela awa do bambela Tamanya zonfo mo bani tamanya zonfo somamela
Ah, bi woro sara ti bɔ foyi fɛ. Fa ninnu dɔw bɛ yen k'a bi ala k'a da ko a bɛ. Fa original do. Original do. Origine. I yɛrɛ ka création. Voilà. Mais i ka parcours daminɛ na depuis la création de Ɲɔgɔlɔn. Kabiri k'a daminɛ Ɲɔgɔlɔn wagatiw la fo ka na sisan. An ka ɲinini y'a jira k'a fɔ k'i ka seko ni dɔnko b'aw ka du kɔnɔ. Ka d'a kan i frère dɔ bɛ yen ko a bɛ balafɔ ale yɛrɛ y'i dege. I yɛrɛ ka daminɛw sɔrɔla cogo jumɛn na? Mun ye e yɛrɛ Madu Wolo ɲɛsin théâtre bɔ ma comédie? Bon, komi i yɛrɛ ye kuma fɔ k'a ban, i kɔni i ye ko dɔn ka fɛn minnu to i ka so kɔnɔ, i fa n'i ba ka so kɔnɔ, donc i yɛrɛ kɔrɔw bɛ k'a k'o baara kɛ, donc a b'a nege don i la. N'o nege don i la, hakili la i bɛ mɔn ni o de ye. I mɔnna n'o ye donc i b'o ladege dɛ. Donc a kɛli a ma gɛlɛya i bolo ayi ka a sababu. man kan ka gɛlɛya n bolo barisa ko tubabuw ko ten ko vouloir c'est pouvoir. Ni fɛn fɛn diyara adamaden ni ye k'a kɛ i bɛ s'a la sinon n tɛ n kɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ dɔnkili da u tɛ fɔli kɛ u tɛ se dɔn n'a yɛrɛ nka caman fana bɛ yen olu bɛ bala u bɛ fɔli kɛ u bɛ dɔnkili da donc a kɔni ne y'a ye a diyara n ye n dɔ la la. Ka kalan fana kɛ parce que i ye INA kɛ. Awɔ n ye kalan kɛ n ye nin ye k'i to so kɔnɔ i ka i faso la n y'olu kɛ ka école la y'a dɔn récitation ni fɛnw ka b'olu la révélation bɛ k'i la n'a fɔra an ka récitation kɛ n b'a kɛ cogo min na ni ne tun bɛ récitation kɛ hakili b'a la 9e ninnu na i n'a fɔ Don Dieng ninnu Rodrigue ninnu fɛn ninnu classe tun bɛ vider ka na kuma ko kari bɛ o b'a ka fɛn bɛ yen directeur yɛrɛ tun bɛ classe tɔw bɔ ka na ko ka na ne lajɛ donc mais sincèrement o waati ne t'a dɔn k'a fɔ a bɛna wolo fɛn min na a kɔni o tun ka di ne ye quoi ni n bɛ fɛn min kɛ n b'o fɛngɛw ta n b'a accessoire o y'a sɔrɔ n tɛ accessoire si dɔn par exemple les plaintes de Don Dieng ka Don Dieng voilà voilà le désespoir n'an sera titiri kunda an bɛ tunu dɛ. Donc au désespoir n'olu sera a n'a ka fɛnw ni muru ni fɛnw donc n'o bɛna moi je crois que olu nin bɛɛ ye ala yɛrɛ ka baaraw don ne y'olu fɛnw ye ja n ka sira in de tun bɔlen don ka na Institut national des arts la voilà. Ayiwa an bɛna photo dɔw fɛnɛ ma filɛ mun na ni Boutelezi. Photo yɛrɛ. Photo ninnu i bɛna nin bɛɛ bɔ yɔrɔ fɔ an ɲɛna ni hakili tora dɔw la kɔni an ka album photo dɔɔni lajɛ ka na. Ouais. Ayiwa nin fɔlɔ ye kankɔrɔla in siri n bɛ yan dɛ. Nin y'a sɔrɔ n tɛ sɔn koyi. Filanan a bɛ écran kan yan. Nin photo in nin waati jumɛn ye? Ne fa dɔ bɛ yan e sera a yɛrɛ hakili bɛ ninnu bɛɛ la a bɛ ka miiri de fɔlɔ. Nin mɛnna dɛ. Mɛnna dɛ. Parce que nin fini yɛrɛ min complet min bɛ na o de ye hakili jigin nin ko in na. A bɛ yan a belebeleba bɛ yan. Ni guitarinin mun filɛ nin ye nin ye n ka guitare fɔlɔ de ye n ye nin san Tumani Jabate anglais musicien dɔ tun bɛ na Tumani Jabate fɛ yen a n'a ani a micro ni haut-parleur ne nana n y'a sanfɛ 60 000 francs à l'époque ouais CFA. A kɛra yɔrɔ min na hakili t'a la bilen. Bon hakili t'a dɔn nin scène yɛrɛ nin ye an ka répétition kɛ yɔrɔ dɔ de ye ou alors je crois que nkɔnifɔla de sigilen filɛ n kɛrɛfɛ nin ye Saka Siribe an ka Saka Siribe ale ye musicien wasolo fɔlikɛla dɔ don a bɛ balo la Ala barika la. An ka taa ɲɛfɛ. Nin photo est ça, je vais vous dire exactement l'année. Ça c'est en 88. Dieu. Avec le groupe Ɲɔgɔn an ye contrat fɔlɔ de sɔrɔ 88. An ka tagali tɔ tolen je crois tile 3 ye n taara place de souvenir la prêt à porter de tun bɛ feere n taara ka taa nin n ko komi n taatɔ don Faransi
fo ko nga ira tubabu fana na k'a fɔ an fana an tɛ gawa ye yan da dɔ a ye ni photo bɔ yɔrɔ min na yan ko kana kɛ ɲɛɲini dɛ ko bɛ ye dɛ sinon depuis 88 fɔra sa maa caman bolila k'i dogo awɔ donc n taara ni nin complet ye ayi dɔ wɛrɛ nana ni fasi ninnu ti bɔ sisan dɛ ni donna i n'a kɔnɔ i ɲɛ bɛ jɔ mangoro su min na an filɛ o de ne ni Maliki Darame de filɛ o kɔrɔ dɛ vraiment ko afro a ma n kunsigi ye n tun man ɲi dɛ ni waati ninnu ba donc ninnu ye ina tenue de ye art dramatique ni de tun bɛ d'an ma an b'an ka expression corporelle kɛ ni nin ye formation pratique an b'o kɛ ni nin de ye ni tenue ninnu de ye an ka taa ça c'est récent quand même awɔ ça c'est récent je ne sais pas hein? J'avais je ne sais pas, non, je crois qu'on était à Babemba, sinon aussi à 100, j'avais le même accoutrement. Donc c'est le spectacle de Babemba. Je crois que c'est en 2016, non? Anya Fayanan, c'est père et fille, ou bien tu vois? Oui, père et fille, exactement. Ayiwa Boutelezi sana an ka taa babu tɔw kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ ko an t'olu ɲɛɲini fɔlɔ d'accord ko jumɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi ara ko bɛ Bamakɔ kɔnɔ an b'a fɔ an filɛbaga cɛman musoman denmisɛnnin maabakɔrɔ k'an bolo fila b'an kɔ sabu kuma man ɲi kumabaliya man ɲi sigi man ɲi sigi man ɲi mantu man ɲi mantunbaliya man ɲi ko n'i ko go n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la da de wara a b'a tigi dun fɛn bɛɛ b'a den bange kuma de b'a ba bange ala kana kuma ba d'an ma ara an bɛ Bamakɔ kɔnɔ kow bɛ yen ara an y'a ye k'a fɔ min ye Dawudabugu kɔda misiri ye imamu ka mɔbili dɔ fana ye ala minɛ ka taa o mɔbili ta a tigi ma dɔn ɲɛma sɔrɔ a ko la min ye Basiri Danbele sa ni bɛɛ b'a wele ko wura 12-12 a ye promesse ta k'a bɛ mɔbili di imamu ma a kuma cayara réseaux sociaux sanfɛ dɔw ka promesse ta a m'a bɔ a sira fɛ kuma caman mais ara an bɛ se ka min fɔ bi kɔni alhamdulilayi tare wura a ye A26 Toyota A26 clé di imamu ma pour désormais imamu se taama merci wura 12-12 ara an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ kow bɛ yen min ye an ka star interplanétaire n'o ye Iba Wane Iba Wane ara a ka album kura annonce kɛra k'a fɔ ni ala tɔla ma basi kan na le 18 album kura bɛ bɔ ara min ye le 18 album kura bɔli kɔfɛ le 24 ni ala y'o fara an si kunna cette 26 mars la premier concert pour le baptême de l'album ara bɛ invité ne na plateau kɔrɔ kan plateau kan ara donc an b'a fɔ duman farala duman kan sabu min ye prix Moody ye an ka prix de meilleur artiste de l'Afrique francophone au prix fana o taara ka o décerné Iba Wane na ɲina ara donc je demande au public an ka tɛgɛ fɔ Iba Wane ara an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ kow bɛ yen ara n mɛnna n ka ko la ni n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ min ye Boubacar Mayiga ni bɛɛ tun b'a wele ko David Sorasi kɔrɔ kun don ara ale fana ma baara wɛrɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'a kɛ a bɛ mɔgɔw escroquer k'u bolofɛnw draguer u la ara k'a b'a yɛrɛ kɛ k'a bɛ baara kɛ MINUSMA na ara ara ni ko gɛlɛyala anw fɛ commune 5 kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ a gɛlɛyala Bamakɔ kɔnɔ ara min ye 4e arrondissement ye sa Idrissa Sangare n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ ka fu siri David ka ko dan na ara ale ka civil tun ye bogotigi saramaw de n'a ye muso min ye min ye tuguni kɛ ni moyen dɔɔni b'i ye dɔrɔn a b'a droguer la k'a fɔ a b'i ta MINUSMA baara la donc e kɔni bolo bolifɛn o i ka fɛn bɛɛ bɛ bila a ka disposition na wa n'a ye tile 2 kɛ dɔrɔn a bɛ ɲini sen ni fiɲɛ a tɛ ye ɲɛna tuguni mais tare min ye bi n'a ka biya ye David a bɛ bolo la ara an bɛ Bamakɔ kɔnɔ ko kun cɛ ni min ye sa o ye an ka star Safi Jabate an y'a ye k'a fɔ a fana tun ye tile 2 nin kɛ parce que Momo était en France Momo tun bɛ tourner la Europe kɔnɔ ara a bɛ waati jan bɔ Safi ko a mɛnna ɲɛnafin na mais bi tare depuis le dimanche soir an ka star Momo fana sera anw fɛ yan ara a ka di n ye an ka Safi ka nin vidéo in lajɛ an ka segin ka na. Bonsoir. Okay, coronavirus le son ok biye dimanche ye suma kɛ bon ala tɛ ko kɛ gansan quoi ja ala b'a dɔn ne ko mɔgɔw bɛ na dimanche a ma sɔn ne ka sumukɛ bi dimanche mais n bɛ denkulu kɔni na n bɛ k'ale de kɔnɔ sa a bɛ na sisan dɔrɔn
menga kalenu ni nga fon ketro katanga de wuro la o jaraw ya no jara mo ya tegere pa fo ni ma tegere chama nga fe ngoro dro bedimi ok affaire à suivre khalamtulillah. Madame Momo Safi Diabaté ara Safi a fo plaisir ga plateau centre télé fait son show là a ko ni be fe ka ale corridor kana dora fo Momo toko fo ko sebe ni be fe ka ale ka dunia tuna la dron Momo korofo ale sigilen na ara donc amé dugo de kessa ala ka furuge shima flaga fure ali jala ko kisi sabara ni tugu to ara ni me bama ko ye nala ma bashikana sini fana dondo inshallah ne fa oui Bamako kono ko bora ka yira sisan i kun be kibaruya nunu be kalama ngunde nunu kalama e ko be yo ko be re akiba est-ce que ni se ko kono ko de yo ni pa kono pawe ni pa kono pawe les jours be pa lolu be pa fere ni pa du de yo ko re tara dolare ara ko me minale no e kana kamine sa be fa kana do kamin jogo sisan i b'a dɔn i ka nali an ka plateau kan tabarakala segu ni dɔnko kɔnɔna na maa dɔ bɛ yen ale ko k'ale t'i fɛ ka to kɔ ko f'a k'a fɛla fitinin f'i ɲɛna bi plateau in kan donc an ka a ka segin lamɛn ka na n fɛn dɛ ayiwa faden e ko k'i ye naloma ye renouveau mɔgɔw u bɛ k'i ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ ne ko n k'u ka taa talikɔ lajɛ so in gɔdi ne y'a dɔn tigitigi k'a fɔ ni RT sɔrɔ so u taara yen ka na ko k'u m'i ye k'a fɔra k'i bɔra n ko kuma k'u tɛ taa Maɲanbugu lajɛ u y'u funu ka taa Maɲanbugu a ma mɛn u furugufurubatɔ nana bilen k'i ma ye yen fana k'a fɔra k'i ma se yen u ye ne koron ka ne koron ne fana jagoyara k'a fɔ yen n k'i ka biro bɛ ACI kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min i dun k'i ye naloma ye n'i sera biro la bi u bɛ t'i nɔfɛ dɛ n'u taara i nɔfɛ u b'i fɔsɔn ka taa n'i ye u ka télé la yen n'u dun sera n'i ye u ka renouveau in na yen fade u b'i kɛ daraka ye dɛ i tɔ min mana to u b'o d'u ka auditeurs ma olu ko k'u ka tilelafana ye ayiwa ala sago i sago tilelafana ni surafana ni tɛ Gimba national Gimba ye n di aw ma a ye n di aw ma dɛ actuellement i ni Gimba yɛrɛ aw ka relation bɛ cogo di aw bɛ fama an bɛ fama nka a ka ca san 5 ne yɛrɛ b'a fɔ san 10 ala ye diɲɛ dugu o dugu jɛ diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn fo WhatsApp kan i si la wa kɔri baasi t'i la et là où qu'il soit a bɛ Paris bi mais n'a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye foli kɛ a b'a fɔ n bɛ taa nin yɔrɔ in na bi n bɛ segin nin don yen don o don hali sɔgɔmada in na an ka foliw bɛ an ka page kan donc c'est pour dire que on est ensemble voilà. Butelezi ɲininkali dɔw ka se Karima ay kɔni b'a dɔn n'an ye icône sɔrɔ an bolo kɔrɔ obligatoirement ɲininkali kɔni bɛ kɛ sa parce que an bɛ fɛ k'an sen da olu sen da nɔ de la an b'a fɔ Kulubali ma i bisimila an ka plateau kan an y'a ye kabini an dɔgɔmani an ye i dɔn ni groupe ɲɔgɔlɔn de à l'époque fɛn fɛn tun bɛ kɛ ni groupe ɲɔgɔlɔn tun ka ɲɔgɔlɔn ma bɔ dɔrɔn an tun tɛ nisɔndiya mais ne bɛ fɛ k'a dɔn groupe ɲɔgɔlɔn ko bɛ da kun jumɛn na bi ɲɔgɔlɔn va bien ɲɔgɔlɔn bɛ a ka ɲɔgɔlɔnya la sur a b'a la mais a tununa mun na non c'est-à-dire que troupe bɛɛ n'a ka taabolo de don y'a dɔn anw bɛ sigi tuma min a y'a sɔrɔ ni ne ma fili tuma dɔ la ne troupe privé tun bɛ yen digne du nom k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bolo jɔ min na k'a fɔ nin de bɛ yen o ye 1986 87 troupe tun bɛ yen dɛ mais ka troupe yɛrɛ kɛ constitué de professionnels k'a ka professionnels bɔra ɲina na k'a ka troupe o tun tɛ yen donc o baaraw la n'an y'o baaraw daminɛ kuma min na n'an y'o baaraw daminɛ an ka kunnafoni sini ɲɛsin jumɛn i n'a fɔ an bɛ min kɛ bi an b'a fɔ théâtre utile o ye
côté bani min bɛ mɔgɔw bilasira a kɛra sababu ye sababu fɔ Alijinɛ an ka professeur dɔ tun bɛ tubabu nɔ ko Philippe Dossier a bɛ balo la ale tun y'an kala INA la nka a y'an ye komi an bɛɛ tun bɛ classe kelen de kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ ni ninnu bɔra n fana bɛna an ka cɛkɔrɔba fɛɛrɛ kɛ ka ninnu fara ɲɔgɔn kan parce que nin ye talents don n'u bilala u bɛ yɛrɛ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc n b'u fara ɲɔgɔn kan ale de kɛra sababu ye ka taa n'an ye Faransi 1988. Est-ce que c'est pas la même personne qui a une troupe d'enfants France à l'époque? C'est la même personne. A y'a lajɛw n'a ɲɛna bolo ani mɔgɔ caman taara o kɔfɛ i ma fili fiyewu donc o kɔnɔna na an ka kibaruya ɲɛsin kun bɛ ka mɔgɔw communication di mɔgɔw information di sensibilisation kɛ n'i b'o la i b'a k'an ka kan na n'i b'a k'an ka kan na fana o ye fɛnw ye o tɛ kɛ Bamakɔ yan plateau dɔw la dɔw ko n tununa n ko d'accord parce que tunu cogoya yɛrɛ ka ca o tunu cogoya i tunun den k'i tununnen don parce que sisan a bɛna i bɛ tununden bɛ parce que aw ka nin ɲɔgɔnna plateau i n'a fɔ renouveau n bɛ n profiter o la ka renouveau yɛrɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka filɛlikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo aw ka nin baara in don bɛna k'a la n'i ma tɛmɛ i bɛ tunu waaw ko tunu cogoya ka ca donc an ka baara tun bɛ kɛ burusi kɔnɔnaw na village dugu misɛnninw n bɛ se ka kalo 6 kɛ an ma ɲɛfɛ an n'an ka matelas na ou bien an ka dɛbɛnw kama an b'a daminɛ dɛbɛnw na ka na dɔɔnin sɔrɔ la an y'a ka matelas ye o y'aw jɔ ye voilà donc je crois que ɲɔgɔlɔn de b'o sira kan toujours ɲɔgɔlɔn mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔlɔn na bi u b'o sira kan c'est vrai que u ka fɛnw bɛ bɔ télé la sisan u ka tournée yɛrɛ ɲɔgɔlɔn ka tournée je crois k'a nɔgɔyalen don u bɛ min kɛ sisan i bɛ to k'u ye sport sketchw de la télé la ka kunnafoniw di kɛnɛyako bagaw sɛnɛ CMDT donc bɛɛ n'i ka taabolo de don nka kuma dɔw ni yɛlɛmaw nana cogo dɔ la ni kunnafoni di siraw cayara cogo dɔ la n'i ma kɛ u kan a bɛ kɛ komi n'a fɔ i tununnen don nɔ tun bɛ yen. Aye kɔni tɛ tunana parce que an bɛ film na don o don bon vent Kari. Voilà, merci. Tomaro i bisimila an ka plateau kan. En fait ne bɛ fɛ k'a dɔn c'est vrai que famille bɛ denbayaw bɛ yen i denw bɛ sketchw ni fɛn caman kɛ kelen yɛrɛ bɛ cɛmanni Lebo ale bɛ ka tigi sen a bɛ ka sen da sen da nɔ la parce que a kelen ka télé dɔ créer web TV créer réseaux sociaux sanfɛ a n'a bɛ dɔnkili da ne ninnu fana bɛ sketch kɛ mais famille kɔnɔna na o ko bɛ cogo di est-ce que u bɛ k'u sen da sen da n'o de kan ou soit u yɛrɛ b'u ta modifier ka kɛ suguya wɛrɛ. Moi je crois que déjà que u bɛ hukumu kɔnɔna déjà u b'a cadre kɔnɔ déjà u bɛɛ sen bɛ ne sen da nɔ la o ye u fa bɛ fɛn min kɛ u y'o kanu u bɛɛ bɛ ka o ladege maintenant a tɔ sa taafɛnw ni a kɛta vraiment bɛɛ n'i ka époque de don bɛɛ n'i ka waati de don anw bɛ théâtre bɔ cogo min na ni ne ko n ko m'u wajibi fo ka taa o siraw fɛ o de bɛ gɛlɛya an tɛ ɲɔgɔn faamu o la mais min ka gɛlɛma o ye théâtre ka kan ka kɛ hadamadenya min kɔnɔ an bɛ Mali de kɔnɔ yan i b'i ka art kɛ an ka danbew kɔnɔ i b'a kɛ an ka bonya kɔnɔ i b'a kɛ an yɛrɛ ka tabiyaw kɔnɔ o kɔni adamadenya sira n t'a fɛ u si k'o bila u ka baara kɛ bonya kɔnɔ u ka kɔrɔw bonya minnu ka kɔrɔ n'u ye baara in na u k'olu bonya u ka mɔgɔw lamɛn u ka mɔgɔw lajɛ u ka mɔgɔw ladege art yɛrɛ de y'o ye artiste il faut que filɛli ɲɛ ɲuman ka y'i la il faut que tulo ɲuman ka k'i fɛ il faut que dusu ɲuman ka k'i la il faut que timinanja ka k'i la n'i y'o ye ni i ka baara k'o la ka tɔw lajɛ tɔw bɛ taa cogo min na k'olu lajɛ i fana bi o lajɛ de k'i ka sira bɔ n'o tɛ an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛɛ ye fɛn dɔ de ye an bɛɛ ye mɔgɔ dɔ de ye k'an miiri o la k'an tasi o la k'u ka ko cogo ye k'an ta bɔ o kɔnɔ k'an ka sira bɔ ko in bɛ kɛ ten de.
Ça fait plateau une surprise sur surprise de vie. Surprise nous. Kana to bolle. Kana bolle. Ibi sigina bere. Aya bajite. Balena ko bala ami ala de ala ka nyuma cha. Ala ka nyuma cha. Kana sira. Ala ka nyuma cha. An bɛ wele bila sisan seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na a fɛnɛ dɔnnen don bi kosɛbɛ jamukan in sigikun dɔ ye ka maaw ni maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na o kuma o de kama bi FEDAMA président an ye wele bila a ma Aliyu Ifrani Jayi a ka na an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ sisan. An bɛ tɛgɛrɛ fɔ f'a ka se plateau kan. Aliyu Ifrani Jayi. Bonjour. 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 Et bismillah. Oui, ça va. Tɔɔrɔ se yen. Et bismillah an ka kɛnɛ kɔnɔ n t'i siɲɛ fɔlɔ ye o. Yɔrɔ. I bɛ bon appétit dɔn. Micro. Merci d'être là vraiment. N y'a fɔ sisan kuma kɔnɔ. Plateau sigikun émission Bon Appétit sigikun ye ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na. On n'est pas là juste pour que comme on dit, ka muru bila plew da la. Non, pas du tout. Notre intention est que bɛn ka sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ seko ni dɔnko kɔnɔnaw diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kama an ye wele bila i ma bi Aliyu Ifrani Jayi FEDAMA sigi wagati la kumaw cayara ka ɲɛsin hali kari bɔgɔba yɛrɛ ma kumaw cayara bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ta fɔ Aliyu Ifrani Jayi ma voilà aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na de bɛɛ y'i ta fɔ voilà réseaux sociaux kan kumaw ŋunuŋunukanw cayara a ka d'an ye bi Aliyu ani kari bɔgɔba ne fa vraiment a ka jɛn hali bi ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na seko ni dɔnko a bɛ se ka taa ɲɛ a tɛ se ka taa aw fila kɔ. Deux mots Aliyu. Ne étonné don fɔlɔ. Ne b'o de fɔ réseaux sociaux kan kuma caman fɔra FEDAMA sigi wagati la quoi. Ne étonné don parce que moi je pense que entre vous deux Kari ni ne kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ bɛ fɔ nkalon tigɛ. Je pense que c'est difficile personnellement né dans le milieu de la culture ne ni artiste ou bien acteur culturel an ka bila ɲɔgɔn na. J'ai peut-être un défaut, c'est que ni fɛn kɛra kuma min b'a fɔ souvent de façon véhémente mais jamais ne ma kuru bila ni mɔgɔ kɔnɔ k'a ni mɔgɔ et puis pour préciser jamais ne ni Kari ma deli ka bila ɲɔgɔn na. Non, jamais. Jamais. Moi je me souviens pas que ne ni Kari kɛlɛla a bɛ yan nɔ a sigilen bɛ yan ne hakili t'o la. Ne bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛw kɛlɛla n jara et tout mais ne hakili t'a la ko ne ni Kari kɛlɛla. Mais monsieur Jayi, je vous prends la parole. Donc an y'a ye k'a fɔ Amadou bɔlen directement Amadou Bagayogo en tant que président de FEDAMA ale ka fɛn bɛɛ kun pilotelen don par Kari Bɔgɔba Kulubali donc e nana o kɔfɛ donc fɔɲɔgɔnkɔ dɔw nana ni mɔgɔ dɔw cɛ bon an bɛ se k'a fɔ bɛɛ wala ka tilan mɔgɔ dɔw cɛ même n'a sɔrɔ n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn affronter face à face la mais fɛn dɔw donna. Mɔgɔw y'a kuma fɔ donc on veut pas non moi je suis quelqu'un ne bɛ ko fɔ nɔgɔ t'a la quoi. Je pense que an nana élection de don. Élection ne ka équipe nana ni projet dɔ ye a projet fana démarche n y'a expliqué yan nɔ plateau kan an ko dans la culture acteurs culturels ni artistes u protégelen tɛ marché t'u bolo ne filɛ nin Kari filɛ nin n'a ye spectacle dilan n'a y'a joué siɲɛ 2 siɲɛ 3 o y'a bannen marché t'a bolo Kari filɛ nin Masara n'a bɛ se ka retraite sɔrɔ o t'a bolo couverture sociale t'a la couverture médicale t'a la. Nous on s'est dit un programme qui s'appelle Initiative pour la culture au Mali, un parent qui a développé et on est venu présenter ça sous forme d'un programme élection. À élection, ben on le choisira pour constituer l'équipe. Au début on a programmé, on me parle là au programme des camps. Et de toute ma vie, personnellement, moi j'ai jamais fait de querelle de personne. Allez, chini ne mogo be Kari lamba wele. Ne mogo pas. Maintenant, un programme de au programme Nindi, depuis qu'il est élu là,
am ka baraka au programme de kan au programme ni quand on est venu FEDAMA fêtière fla de Malla FEDAMA ani UAPREM FEDAMA ni UAPREM ou kunte ɲɔgɔn ka kuma fɔ an ka baara fɔlɔ o y'a ye an ye UAPREM wele k'an sigi UAPREM an b'a kɛ cogo di a bɛna fara an kan wa ou bien an b'a kɛ cogo di pour que ka programme filɛ nin initiative pour la culture au Mali on va faire un marché intérieur que 70 collectivités locales associées là en réseau. C'est 10 095 dates pour les artistes par an. C'est plus de 50 milliards de revenus possibles. On a dit, on veut baraquer pour que étude comment on peut faire, plaidoyer auprès de l'État, des collectivités locales, du patronat, des partenaires techniques et financiers, de l'Assemblée nationale. Ils ont dit que an sigi ka kuma mais on se ka faranga an go bo ama ke tugudi an e barakla li kera tugudi an go FEDAMA an ma occuper artistes ni techniciens de la culture là UAPREM a va occuper le management de la culture, c'est-à-dire producteur ou diffuseur ou manager ou etc., éditeur ou en benoka en farla ɲɔgɔn à partir de ce moment ka bara continuer au bara en bas de là et donc ça veut dire que depuis que fin sigira comment on appelle an ye bara damne artistes ou acteurs culturels ka fara ɲɔgɔn vraiment à ko blala vraiment en place 6 années. Et bon maintenant comment dirais-je dɔw bɛ se k'a fɔ bon ne tɛ place là a essayer ka fɛnw kɛ mais bi n'a fɔra bi ko FEDAMA ni UAPREM an bɛ assemblée kɛ bi mɔgɔ min bɛ na a bɛ mɔgɔ 100 500 bɔ. Ayiwa. Pas moins de 500. Kari yɛrɛ komi yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan nɔ Alioune Frandiaye bɔra ka sɛmɛntiya sisan ko basi foyi kɔni t'aw ni ɲɔgɔn cɛ contrairement à ce que anw bɛ minnu mɛn anw bɛ minnu ye réseaux sociaux kan e fɛnɛ ta yala jumɛn. Ayiwa bisimilahi rahmani rahimi n y'o de fɔ généralement ni n taara plateau kan n bɛ ni ɲininkala fɛn dɔw la n tɛ minnu kalama a bɛ bala n yɛrɛ la bon réseaux sociaux ka kow ka kumaw ka ca kɔnɔ nka ne t'a bɛɛ kalan du bɛɛ kɛ sinon vraiment a yɛrɛ y'o min fɔ tan moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un encore moins avec Aline. J'ai pas de problème avec Aline, pas du tout. Ne hakila la ne ye baara kɛ artistes ye san 6 ani kɔ san 6 ani kɔ ne ye mun ne kari se kɛra mun ye Mali artistes ye ne y'o kɛ mɔgɔ min mana o dɔn ko ne y'o kɛ ne y'o kɛ mɔgɔ min m'o dɔn Ala b'a dɔn ne y'o kɛ donc n'i bɔr'o la an bɛ crise politique min kɔnɔ bi sociopolitique min kɔnɔ mun c'est quoi alternance ko tɛ wa an b'o de kɔnɔ wa an ka dugawu kɛ n'o tɛ Mali de b'o kɔnɔ wa ça demeure et j'ai passé la main à Aliou a kɛra cogo min na a kɛra ɲɛna a kɛra Ala ɲɛna minnu kun bɛ a kɛra olu ɲɛna ni violence min bɔra la n'a y'a sɔrɔ alternance passer la main à son successeur n'a bɛ kɛ chaleur min kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ne kari o ko don ale b'a dɔn ne m'a kɛ a b'a dɔn ka élection daminɛ k'a ban mɔgɔw taara o minnu hakilila ko minnu nana hakilila min nɔfɛ olu o ma ɲɛ olu wulila ka taa ne y'a assuré k'a ban et je lui ai passé la main il m'a même demandé de lui d'accorder une interview je l'ai fait. Malien n'a bɛɛ bɛ kɛ ten Mali bɛ yɔrɔ min na a bɛ s'o ma ne ye b'o de fɔ ne ye artiste de ye je suis un artiste je ne suis pas obligatoirement fait ka kɛ fo n ka kɛ ɲɛmaa ye ne ye artiste ye ne bɛ ɲɛmaaya la ne kari ye artiste ye ne tɛ ɲɛmaaya la ne ye artiste ye ne bɛ balo o de la ne tɛ maa ka ɲɛmaaya ko la mais vous deux sisan aw bɛ se ka mun ni promesse ta n ye ou bien pour que vision min bɛ yen maintenant actuellement o vision ka se ka effacer wa mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'a fɛ k'o ni comme on appelle ka kuru bɔ o fɛngɛnin la a ko k'a nana sɔrɔ ko FEDAMA ni UAPREM tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ bon je crois que comment o fɔra a y'o gwɛlɛyala dɔɔnin o jɛngɛnna dɔɔnin parce que
an de kɛlɛkun da ni FEDEMA ni UAPRM cɛ dɛ taabolo kow de kun do FEDEMA ye ko bɛɛ kɛ pour que u ni UAPRM ka se ka an ka sigi an ka taabolo ɲini mais ni an ma se ka bɛn min sɛbɛntiya an ye san hakɛ min kɛ parce que anw ka san hakɛ anw y'a daminɛ k'a sɔrɔ olu wariw tɛ exister UAPRM tɛ yen bon an ka u ta nana kɛ k'a sigi sen kan ka na anw ma an ko k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan a ma se ka k'an sago ye ni o bɔra ni maakɔrɔw nana n'olu sera ka dɔ fara a kan moi je crois que o tɛ ko dɔ ye victoire sɔrɔ anw y'a bila yɔrɔ min na ayiwa équipe kura nana ta u b'u don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ an kun bɛ cogo min na ne kɔni fɛ o tɛ ko k'anw to a la ko an tɛ ɲɔgɔn ka kuma fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ komi wagati bɛ ka koron déjà ni kumani min fɔ n'a sɔrɔla yɛrɛ Aliyu ni Faranjɛ bɛ se ka ne b'a wele téléphone na ka taa dumuni duman dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bon appétit mɔgɔw yɛrɛ invité o la an ka to dumuni duman kɛ lala an tɛ o fɛnɛ bila téléso la bɛɛ k'a ye ko ça va ou bien aw bɛ se ka ko jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko baasi t'aw cɛ mais bon en tout cas bon déjà Kari est membre du comité scientifique de la FEDEMA ça c'est un fait. Kari est membre à vie de la FEDEMA, c'est-à-dire du bureau de la FEDEMA. Maintenant, en Nana, comme j'ai dit, peut-être que je me suis mal exprimé, il y avait quand même une collaboration FEDEMA ni UAPRM. Mais en ma bien, sera d'origine. On évoluera. Sinon, collaboration, par exemple, en représentant le Conseil national là, FEDEMA a fait UAPRM a choix que mon culture est représentée au niveau du Conseil national des arts, du Conseil national, comment on appelle ça, Conseil économique, social et culturel. FEDEMA ni UAPRM de Peragnon, FEDEMA a boulodi UAPRM. Et donc ni ben ou té kosebe. Mais ne ka laɲini ni de an t'o ko in kun cɛ wagati bɛ ne bɛ ka laɲini min kɛ nin sisan invitation ka kɛ dɔrɔn an ka jɛ ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka se ka n'o bɔ bon appétit la. Il y a pas de problème don jumɛn a b'a fɛ ka invitation kɛ. Non n'aw pɛrɛla a ye don dɔ fɔ an ɲɛna dɔrɔn. Par exemple Kulubali bɛ invité a fɛ yen ou bien ni Ifranjayi de bɛ Kulubali invité a fɛ yen que l'émission Bon Appétit soit témoin. En fana bɛ na an taa dumuni kɛ o la an b'an ka agendaw lajɛ o la et puis on vous reviendra parce que voilà baaraw cogoyaw don quoi ayiwa dɔ b'a la kɔfɛ a ko saga de kɛ ja b'a la ko saga non invitation kɔni ni saga t'a la o ni saga t'a la o man di o. Vraiment merci beaucoup à vous Alioune. Je vous rappelle les téléspectateurs ninnu si t'a kalama. Alioune t'a kalama k'a fɔ ko wele bilala Madu Wolo ma Madu Wolo yɛrɛ fɛnɛ t'a kalama k'a fɔ ko Alioune welela. A ye dankelenw ye dɛ. A ko ala. Merci. Franchement galon t'a kɔ quoi k'a fɔ ko Alioune ni Kari bɛ kɛlɛ la galon t'a kɔ et puis quand moi j'ai commencé mon travail là ne ni Kari ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pendant combien d'années? Enfin 4 à 5 ans. 5 ans, on a fait des tournées internationales de grands spectacles, on a joué dans des grandes salles mythiques, des grands théâtres en Europe et tout. Donc, comment on appelle, moi je pense, ni moi fait élection, Kari a fait élection organisée dans les règles de l'art, qu'elle est makala, fouille makala, qu'a fait de façon transparente. K'an féliciter k'an ka équipe kura féliciter mɔgɔ ka manamanakan ka ca dɔɔni quoi. A ye manamanakan dabila. Merci beaucoup. An ka taa ɲɛfɛ association b'an bolo kɔrɔ yan nɔ bi min ye association culturelle Jiriba ACD min bɛ wele ta président b'an bolo olu de bɛ ka tigɛrɛ duman fan kun u bɛna da don dakuruɲɛ dama dama na u ka jɛkulu in kan. Merci. Président, bismillah. Antle.
an bɛ renouveau lamɛnbaa jama bɛɛ lajɛlen fo an weleli la bi plateau renouveau bon appétit plateau sanfɛ a diyara n ye a ma bonya ma a bɛnna ma nka ne ti association président ye président sen bɛ kɛrɛkɛ la a ma se ka yan sɔrɔ a ye n bila ka na ko n ka na a jɔyɔrɔ fa je suis le secrétaire administratif de l'association culturelle Jiriba donc an bɛ foli di aw ma an ka jɛkulu bɔn bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la comédienw b'a kɔnɔ réalisateurs b'a kɔnɔ photographes b'a kɔnɔ donc fɛn o fɛn bɛ art kɔnɔ culture kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ an ka association nin kɔnɔna la nka bi an bɛ yan ka na kuma festival du cinéma de kan le cinéma au Mali anw ye cinéma daminɛ Mali kɔnɔ yan ɲinan ye a san 3 ye an bɛ festival du cinéma kɛ o cinéma kunba yɛrɛ ye min ye an bɛ concours de organiser denmisɛnnin réalisateurs ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin minnu bɛ réalisateur kɔnɔna la an bɛ concours de organiser olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na i n'a fɔ tonton Kari bɛ aw bolo yan cogo min na ale dogolen tɛ Mali kɔnɔ fan si fɛ a bɛ ɲɔgɔlɔn kɔnɔna la ale dogolen tɛ Mali kɔnɔ maa si la nka a ka réalisateur min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o bɛ ale bila baara la n'i y'ale ale ni o jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ bi mɔgɔw tɛ o dɔn mɔgɔw bɛ girin ale kan ka tɛmɛ o kan bon ni e dɔnnen tɛ i ka baara la a ka gɛlɛn i ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ o de la an ka concours ni kun ye o de ye ka se ka u bɔ dibi la k'u bila kɛnɛ kan walasa mɔgɔw u ka se ka nafa sɔrɔ u ka baara la cogo min na ɲinan ta ye le 23-24 octobre a bɛ kɛ palais de la culture la bɛɛ lajɛlen welelen don an ka ɲinan thème fana c'est le devoir de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité au Mali donc comme Mali kɔnɔ yan bɛɛ bɛ i ka droit de kɛlɛ kɛ mais mɔgɔ si t'i ka devoir kɛ ka se a dan na an bɛ fɛ ka jeunesse wele u jɔyɔrɔ ye min ye insécurité kɛlɛli la jamana kɔnɔ u ka se ka u jɔyɔrɔ fa o la amina donc bɛɛ lajɛlen welelen don 23-24 projection bɛ kɛ donc jury bɛ a ka sélection kɛ o la don sarako t'a la bɛɛ welelen don a la an ka taa denmisɛnninw ka kulonkɛ ja u bolo dans la grande salle ou bien salle wɛrɛ dans la petite salle voilà il faut préciser merci beaucoup ACD attends tigɛrɛ b'a fɔ kun ACD bon on va à l'association an bɛ taa ɲɛfɛ sisan an ka rubrique bonne manière Munisco an ka taabolo ɲuman bonne manière taabolo bɛ jumɛn de kan taabolo bɛ mun kan i b'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ u somɔgɔw bɛ tanya i b'a sɔrɔ fa bɛ muso wɛrɛ furu donc o sigi kɔnɔna la sigi bɛ gɛlɛya trop denmisɛnnin ninnu ma donc an y'an sɛnsɛn ka se jarakɛ ma ale bɛ n'i da don o la dɔɔni fɔlɔ a ko tun bɛ kɛ cogo di anw ni y'an ka jɛkulu la ka sɔrɔ ka segin ka na sisan ni musulman b'i bolo sisan e ni muso fɔlɔ n'a banna e bɛna muso min furu i kan ka muso min furu n'i bɛnna n'o ye o bɛ ni den bɛɛ ta o donc u b'a bila tila k'a fɔ nin ye waliden de ye parce que mɔgɔ se k'a dɔn k'a fɔ nin den kelen bɛ ne nafa ou bien nin tɛ ne nafa hali yɛrɛ bɛ den dɔ wolo o t'i nafa o mais ne y'o ta ni muso yɛrɛ nana ye ka muso nana parce que dɔw bɛ yen i bɛ taa muso min yɛrɛ tɛ e yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que ko ni muso yɛrɛ t'i fɛ yɛrɛ i teri ani fa de ba a b'a i nege de kɛ n'u bɛɛ bila ɲɔgɔn na ni n'olu bɛɛ bila ɲɔgɔn na tuma a bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ i ma de donc e bɛ k'o denko min fɔ nin sisan i b'a sɔrɔ cɛ filɛ ni o den fasugu n'a bɛ san hali cɛ yɛrɛ sɔmina joona k'a fɔ ba ye man ɲi a bɛ a minɛ ka taa di a balimamuso dɔ ma a kɛra yɛrɛ dɔgɔmuso a kɛra tɛnɛmuso ye pour que den ka réussir fa b'i jɔ o jɔ la ne fa ɲɛnama don dɛ fa b'i jɔ o jɔ la a tɛ sɔn den ka lɔnɔgɔ muso in bolo fiyewu a bɛ den lamɔ a yɛrɛ dana mɔgɔ dɔ bolo o kɛra teri sira o kɛra fɛn o fɛn mais dɔw bɛ muso furu ka den bila so kɔnɔ a ka sira foyi tɛ so kɔnɔ yɛrɛ la donc mara bɛɛ bɛ kɛ muso bolo kɔrɔ fɔ y'o faso ye sinon ni muso yɛrɛ kan dɔrɔn nin problème sugu tɛ na o mais diɲɛ ye muso de ye koyi an kana ɲɔgɔn kɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ kalo diɲɛ ye muso de ye ni muso sabatira muso sɔnna cɛnni fɛn o bɛ se n'a fɔra ko muso de bɛ ka diɲɛ tiɲɛ n'a fɔra muso ɲɛna ni min b'a fɔ o bɛ dimi or que dimi ko tɛ muso si tɛ jɔ musoya jɔyɔrɔ la k'i e den bɛ tiɲɛ i tɛ se k'o musoya jɔyɔrɔ la k'i cɛ bɛ tiɲɛ est-ce que i y'a faamuya bon ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn musow ka segin kɔ ka furu na ni furu ye ka furu barika ɲini ka furu bonya
bon furu bonyani yɛrɛ tɛ parce que cɛ se ka muso kɛ fɛn ye koyi ni cɛ wari de nafolotigi dama min bɛ yen n'o muso sɛgɛnna don bɛ hakɛ b'o la dɔnniba dama min bɛ yen ni fɛn m'o kun n'o muso sɛgɛnna don hakɛ si t'o la mais n'i ye muso ta ni muso ye minɛ ka kɛ dɔrɔn e yɛrɛ ka muso minɛ dɔrɔn lafiya de bɛ na bon muso ka lafiya bɛɛ ye den de ye n'o tɛ cɛ tɛ se ka muso lafiya fiyewu i bɛ den min sɔrɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ o den de la donc cogo si la a kɛra yɛrɛ ta o la a kɛra lamɔdenw denw n'a kɔni y'a mara kalifa sere e ma i jija i k'a mara ko ɲuman na parce que n'a ɲɛna e de ka ɲi n'a tiɲɛna fana parce que ni mɔgɔw de ko tɛ n'i y'a fɔra ko karisa ma ɲi dɔrɔn directement fɔ ani min ye tɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ fana ma ɲi i y'a faamu donc vraiment ne kɔni bɛ min ɲini muso fɛ muso k'u banba parce que cɛsirilen don dɛ hali b'u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan n'o tɛ mɔgɔ kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ bɛ musow de bolo parce que ni dɔgɔkɛ ni kɔrɔkɛ bon ni balima ti bɛn o ni muso jɔra i ni balima cɛ a bɛ bɛn n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko muso ye du ye o dɔrɔn de don n'o tɛ kun wɛrɛ t'a la o. o ye tiɲɛ muso ara ko k'aw musow ka sɔn ko n'an sɔnna du bɛ ja sigida bɛ ja jamana bɛ ja lamɔ a ma gɛrɛ mais n'an y'an ta lamɔden ta k'a kɛ komi an yɛrɛ ta an b'an denw fɛ cogoya min na n'an ye lamɔdenw ta kɛ a ka ca ala fɛ don dɔ la i n'a tɔnɔ sɔrɔ bi ni ne tun y'an ka ɲinini ye ta de nga an ka rubrique dɔ bɛ yen n'o bɛ bonne manière kan taabolo i bɔra ka bita mɛn sisan sincèrement a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan n'a fɔra ko cɛ ni muso ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen kuma gansan tɛ o kuma gansan tɛ a bɛ dépend olu cɛ ni muso yɛrɛ fila u cɛla ani bɔnna min n'o y'u denw ye denw min ta u cɛla mana ɲɛ o bɛ boli min kɛ denw taabolo kan a nafama yɔrɔ don a ye yɔrɔ dɔ fɔ a diyara n ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ s'a yɛrɛ kelen i yɛrɛ mɔgɔninfin yɛrɛ tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ jango mɔgɔ wɛrɛ hakili de b'a dafa n'aw ye ɲɔgɔn faamu ka taabolo ka kelen ka ɲɔgɔn lamɛn a ka ca la gɛlɛya caman bɛ na muso ni cɛ cɛla a bɛ nɔgɔya. i denmuso dɔ bɛ yen min bɛ comédie la a tɔgɔ a bɛ ka comédie kɛ actuellement caman bɛ an ye kelen choisi filaba kɛ donc an ye kelen ta u cɛ la u ka vidéo kunkurunin b'an bolo kɔrɔ an k'o lajɛ fɔlɔ. o bɛ bɛn. Sempara ni amina taga furu sirilen tɛ ne sa Amadu ni korola diva wasara mai ta dɔn min b'a ɲɛ o ni tile filani na an b'a bila an b'a da tɛgɛ sɔgɔ fo mai ka taa yɛrɛ ni mai ma taa yɛrɛ wala ne koro bɛ tigɛ n ka musoya la fo mai ka taa di a dun bɛ taa dɛ ka korola diva to Sempara kun wala a bɛ taa ka tila ka Aminata far'o kan a bɛ taa ala ne ko sira taara ne taara tuguni. Sempara. Aga to ne mago b'i la. O ma tu? Ayi a ma tu. Ayiwa. A ɲɛfɔ. Sempara. Depuis e ne ma i ta furu la, ne ye tɔɲɔ jumɛn da e kan? Ne ye tɔɔrɔ jumɛn da e kan? Suko ni dugusajɛ. I ye ne ka baarakɛla ta k'a kɛ ne sinamuso ye. Sempara o m'e bɔ. I tilala ka ala minɛ tuguni k'a terimuso fara ne kan tuguni o man kɛ sabaya Sempara billahi ne tɛ se k'a kun ne ma i ye ko bɛɛ to e ta la yan i mana fɔ n ka dan yɔrɔ min yan ne ma i bɛ dan yen mais Sempara suko ni dugusajɛ e changera hali ka ne lajɛ Sempara e dɛsɛra o bɛɛ la nka ne y'a yira Masa Aramani na Sempara fo ala ka kiti ala b'o tigɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ i ye ne tɔɲɔni min kɛ Sempara wallahi n'o sen jɛlen k'o bolo jɛlen ko ne ma ye n sigi e ka furu la ma fin k'i la ma jɛ k'i la ma deli k'i tɔɔrɔ ma deli k'i ɲani n'o sen jɛlen don n'o bolo jɛlen don Sempara ala bɛ kiri tigɛ i ni ne ɲɔgɔn cɛ wa i k'a bila i kunna à partir d'aujourd'hui ne bɛ n ka minɛnw cɛ ne bɛ taa n ka so i ye n ka kuma faamuya ne bɛ taa n ka so. Mai ni ne ka muso sabanan ta n'o de bɛ latagaw ka so ta
Je m'en fous. N'a jata ka bodu ngono. Yamra, yen toro wai. Ni sempara manga ni maima. Ne muini sabali nge sempara ka fula wallahi billahi la bo titige ne sempara che. Ne be tanga su. Ni nene Kulubali. Oh. Ka Kulubali. Muso sabali. Segu ka ko tane cɛya de bɛ kɛ ta sempara cɛya de bɛ kɛ ta. Aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ tan ne. Ɲɔgɔn nɛgɛ tɛ. Ko jugu la. Ko yɛrɛ t'ale kɔnɔ sinon a ma se i ka sempara la sigi. A mana sɔrɔ i taara. Mais a tun bɛ fɛ ka nɛgɛ dɔɔni dɔrɔn de. Kari Doroba Kulubali bi doyen in na e ka vision ye mun ye bibi in na théâtre ani comédie kan. An ka taabolo sisan denmisɛnw bɛ k'a kɛ cogoya min na i ka yeta ye jumɛn ye la. Tabarikala je crois que denmisɛnninw bɛ k'a kɛ cogo min na d'abord a ka d'u ye n b'o foli k'u ye parce que n'a kun danna n'u kuma kan diɲɛ kow ka ca sisan dɛ ɲɛ jɔyɔrɔw ka ca jabaraninw nana fɛn caman u b'a y'u ɲɛna ala farala an kan n'u kun nana ko wɛrɛ kanu min tɛ nin ye parce que anw ka taabolo dɔ ni théâtre n'i y'a jateminɛ an ka an bɛnba minnu tɛmɛna Damɔzɔnw ni Sunjataw ni Babɛnbaw olu ka tabiyaw kɔnɔna na nin ye waatiw de ye mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔn fɔ walasa an ka se ka falen donc nin bɛ an bolo komi n'a fɔ an yɛrɛ an mansaw an bɛnbaw ye fɛn min dilan ka d'a ma k'a kana tiɲɛ ni denw n'an ka denmisɛnninw nana o kanu ka taa o sira fɛ o ye tabarikala dɔ ye OK maintenant komi wagati bɛ ka surunya voilà n y'a kanu ka taa sira fɛ o ye ko ɲuman ye nka a bɛ kɛ cogo di bɛɛ b'i di denmisɛnninw fɛ bi u y'a kanu nka kuma dɔw ka teli a ma dɔw t'a ɲɛɲini cɛkɔrɔbaw bɛ yen anw bɛ yan an ma taa yɔrɔ la fɔlɔ anw commerçant den sanubɔla den o bɛ sanu de sɔrɔ commerçant den wari mugu de b'o bolo artiste den an bɛ se fɛn min na o y'an ka dɔnko n'an ka seko de ye a ye gɛrɛ an na dɔrɔn an b'a fɔ projet jumɛnw de b'i yɛrɛ bolo san donna nataw la projet da ni ko ni artiste ko ni ɲini ka projet min b'a bolo a b'a fɔ ko sini kɔni n b'a fɛ ka taa fɛn dɔ dilan n b'a fɛ ka t'o jouer yɔrɔ dɔ la non c'est pour dire que projets bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka denmisɛnw bɛ se ka former cogo min na parce que centre Tɔbɔji bɛ yen ni o ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ ye centre Tɔbɔji la denmisɛnninw bɛ kalan yen théâtre la u bɛ bilasira u ka kan ka comédien yɛrɛ kan ka cogo min na i kan ka sira minnu da k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ école d'art yɛrɛ fɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ o projets bɛ n bolo projet de formation bɛ n bolo tuma bɛɛ n b'o kɛ nka n yɛrɛ ka spectacle dɔ bɛ yen n b'o de kan sisan ni ala sɔnna a ma a tɛ mɛn a bɛ n'o ye. an bɛna nin ko in kun cɛ yɔrɔ ɲini ka d'a kan Kari a bɛ fɛn caman kɛ dɛ fɔli fɛn dɔnkili a b'o bɛɛ de kɛ komi gitari yɛrɛ nana an bolo i bolo bi plateau kan an bɛna Kari ka nɔbila dɔw lamɛn gitari la. Sani gitari ka se yan an kanubaga caman de sigilen don nin wagati in na minnu bɛ k'an lajɛ fo Bagadaji salon Kadi Makeup n'a ka jama bɛɛ lajɛlen sigilen don a n'a badenmuso Nɛnɛ Kuyate k'an lajɛ fo Bagadaji Madame Seyidina Korotum Dunbiya ale bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ani Madame Modibo Tarawele Aramata Kulubali ne yɛrɛ tɔgɔma awɔ k'aw bɛɛ ni ce kanu na anw bɛna Kari ka kow filɛ bi ni gitari k'a bɛ fɔlifɛn caman de fɔ. Guitare b'o la ntama b'o la djembe bala ayiwa tonton i t'a a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna i bɛ fɔlifɛn minnu fɔ an kɔni bɛ k'an ta fɔ a la kɛrɛfɛ yan sa non c'est vrai que ala ye fɔlifɛn diya ne yɛrɛ de ye n'o tɛ n ka denmisɛnya la n fa tun bɛ fɔli kɛ mais a tun bɛ segu ka baara de fɔ ayiwa ne kɔni ne y'o ye n y'o dege n ser'o la o ma bɔ n ko n bɛ fɔ n ka balani fɔ parce que n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o bɛ bala fɔ n kɔrɔkɛ fila ɲɔgɔnna bɛ yen olu tun bɛ bala fɔ donc n ye bala dege n fitinin n nana yina la n ko bala ni bon bara ninnu n k'o tɛ n bɔ n'i ye gitari ta ayiwa n ye n to gitari la ni Wasolo Selimata Siribe ala ka hinɛ na o taara k'a sɔrɔ n ma bɔ n bɛ troisième année na
o ka be balafola ɲini donc tugulo ko balafola ni au moins ni album do bona yere o la na bala na concert bilala ne sigi be be no jagite musangare ka ngon fola ni mbo ko ngoni bilale bata to be ka aéroport ne be ngoni fo donc yento la ngoni fara bala guitar ka dongo min fora laban mi kestande awo guitar ni don o tewa do are aywa kawuru sarawa ika do o mara mu ne mu gila bi dongo la ay ko pa doro e bo e akata doro da mo voilà pour damne ta wa boy wa donc j'ai toujours pensé que jamana yi fo anga fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ka sabati c'est pourquoi ce morceau n y'a tɔgɔ da n ko bɛn maliso Mariso Hadam madenya keto be mariso ye mundu be mariso Hadam madenya kela be mariso ye aye kele da bila bale mauni yonjela kele mani anga kele da bila sigi yoni yonjela kele mani aye kele da bila kabila filani yonjela kele mani anya jesiri kusebe Beyi kesiri kusebe anake soro beyiwa munyolu ke boyoronda ni fangano feto kelekero sababuye munyolu ke fanda falae na foloko kelekero sababu munyolu ke refugee ni kontigi kelekero sababu aye kele bila angenyu lamme kele manyala musobe kasila lulu akawi Allah musobe kasila jama akawi Allah Jamolo masobe kasila Tena nibe kasila Farafina yoro benyamina Niye ndogo kome Boli yoro bebama Diye se va comendo ko ela Doko yoro tenatu Demi se nunyana Utoro Kalemi wala Merci beaucoup. Vraiment
an bɛ fo Kari Bogoba Kulibali Madu Wolo i ye ci caman de dabila ka na an ka wele jaabi o diyara n ye k'i denmusow bɛɛ lajɛlen fo denkɛw aw tuba an seko kɛra nin de bi bon appétit plateau kan ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ bye bye. Wale dunu ya dun te so ye dunya togo de baru yoro ye mana miri dengu di jamama kana miri boloko jamama kana miri konyo jamama kana miri sudon jamama